So ulitin tayo nga basahan na, nakapimpintas. Verse 7, go. Kadagiti isu amin abanag, agparangka kumanga ulidan, babaen kadagiti na imbag nga aramid, nga ti panangisurusurom, ket ipakitam ti kinatakneng, kinapudno. So, makita yung haan nga umdas, nga nalaing ka nga mangisuro. Ti panangisurusurom ko na ipakitam. Deta ti wisdom, dita kakabsat. May sa nga wisdom, ti ammuna ti mangisuro. Ngem sabsabali nga wisdom, no di isurusurom ket maipakitam. So ti topic ko itang arabi ikakabsat, what preachers must model. Anya iti dapat nga ipakita tayo nga ulidan. What preachers must model. Okay? Nakita yun, DJ Wisdom na? Oo. So, tingamin ko ada di kita'y nalaing nga mangisuro, ngam no kitamot di biyag na kakabsat, awan kinatakneng ken kinadalos. So, puro angin, puyot no ka di kita'y kakabsat. Puyot nga mga kasaba. Nalaing lang nga sumao, ngam awan pakakitam ti biyag na kakabsat. Kaya't yun ti agbali na puyot. Haan, di ba? Di kami tata. Naangin. Wan. At awamot pagkakitam di biyag. At damot di kita'y makitam nga talaga di biyag na, ngamhan na pa'y unay na sursuro ti agsao. Kay kayat ko lang ngayon, ti adda pagkakitam iti biyag na, nga sursurwak kakabsat nga agprits. Kaysa dete puyot. Deta manan, deta ti word itang Arabi, Brother Alvin. Puyot. Wan, idi mayak di pasukin, pitak. Wan, hamutultuladan di pitak, brother. Tata, may kadwa nga puyot. Hamutultuladan di jay. So, nagpintas nga maadal ta ita, kas mangas kasaba. Ken mangisurusuro, anya iti dapat nga pagulidanan kada tayo. Dito di na sa unti model, ulidan. So, i-work out yun, dito nga ba nagkakabsat? Kat hangkay tumarigatan nga mangkumbinsir ti tao, hangkay tumarigatan nga mangisuro ti tao, gaputa si kakat dakkel di biyag mo nga ulidan. Okay? So, hanlaeng dito ikat masapol nga occasional. Anak ka na sa unti occasional. So, magmamano lang nga makita kang ka. Dapat kan kanayon dito. Kaya't nasa one, wisdom dito, pagbalinam nga sistema ti biyag mo. DJT point na. Sistema. Sistema ko na yaman? Pagbalinam nga sistema ti biyag mo, daytoy kakabsat. Oo. Tapnon ti kastahan ka marigatan nga mangipakita iti tao. So, tibiyag tayo, agpulpuligos mutlaeng ka, digito yung areas ka. Umuna, pagtaengan. Detat umuna nga pagpulpuligusan tibiyag tayo, hanggaday. So, kumusta iti biyag tayo ken testimonyo tayo iti unag ti pagtaengan? Ulidan tayo lang, wano haan. May kadwa nga pagpulpuligusan di biyag tayo kat pagumuraan. Deconstruction site. Negosyo. Di ba? Oh. So umuna, pagtaengan. Home. Home, kunay, isurat yo, home. Oh. Ha, isurat yo, kunak. Talaga nga, natudyo kaya talaga. Home. Mayat, second demotion nyo, ya. Brother, may mayat kong tapuyot, brother, okay? So, home. May kadwa nga pagpulpuligusan di biyag tayo, workplace. Lugar nga pagubraan, workplace. Oh. May ikatlo nga pagpulpuligusan di biyag tayo, church. Oh. Dita kakabsat nga ipakitam ti ulidan. Jay pagtaengan,
jay pagubraan, ken diti kagimungan. Church, kagimungan kakabsat. Dagiti kakabsat iti Apo. Amen? So nga, kaya sumot lang ti agbalin nga ulidan. Hangka ito na imbag nga preacher no hangka ulidan. Amen? Okay. So itat kakabsat, anya dadagiti dapat ipakita tayo nga ulidan. What preachers must model? Number 1, surat yun dito a genuine walk with God. Dito di umuna. A genuine walk with God. Nakamaymayat man deta, nakakabsat. Well, so, umuna, kaya't kung nga makita yun, deta word nga walk. Anat walk ti Ilocano? Panagna. Wano ti kayat na nga sa uwan, istilo ti panagbiag. Jay panagbiag, panagna. Masapol nga ti panagbiag tayo, wano panagna tayo kakabsat. At the genuine walk with God na. Anat ka na sa unta, genuine. Payso, haang nga makmakuna. No di kat na payso nga panakipagpag na kiniapo Diyos. Tingamin panakipagpag na kanapo Diyos, iso deta ti may sa nga kapintasan nga ma-achieve mo nga maturity ti Christian life. At kunana di Bible kat and Enoch walk with God. Kunana ka. Enoch walk with God. Nakipagpag na isuna kiniapo Diyos. Kunana. Punay ka detan. Amen? So, di Psalms chapter 25 verse 4. Kabil mo man ta Psalms 25 verse 4. Show me thy ways, O Lord, kunana, and teach me thy paths. So, ti pa nakipagpag na kiniapo Diyos kakabsaat, kat iso DJ panang surot ken kuana. Aming nga tao kat ada surusurutan na Depende deta kwa, sursurutem. So, di kahit na nga sa uwan deto'y, makita dapat itibiyag tayo, nga sumursurot tayo iti Apo. Ijay unag ti pagtaangan, makita mo't lati pamilya tayo deta. Nga sumursurot tayon kini Apo Diyos. Di pagubraan, makita da baka da tayo. Naawatan nyo kakabsat? Kat dua lang mo't ti mabali mo nga surutan ti biyag mo ka. Ay talo gayam, talo. Ni Apo Diyos, ti lubong, ni Satanas, puno ta sarilim. Upat. Anat kahit yung asurutan? Ti sarili yo, ti lubong, ni Satanas, uno ni Apo Diyos. Diba? Dito, isurat yung kakabsat. Upat, God, number 1 kat God. Number 2, world. Lubong. Dito lubong. Kaya nasa 1, noan niya ito, obra, digiti, na inlubungan nga tattao, sursurutan. May ikatlo, Satan. Satanas ti sursurutan. Wano may kapat, self. God, world, Satan, self. Deta na Kat makitam tatao, no ti sursurutan nan, lubong. Iso nga, makiinom, di ba? Makisugsugal. Deta no kwa lubong ti sursurutan nan. Makita mo't no Satanas ti sursurutan nan, ano no kwa ang kakabsat? Kat basol ti paggugusto ng aramida ti panagbiag na. Makita mo't no self ti sursurutan nan, deto jay, uri-kuri hiram, umingarang kakabsat. At jay lat ta sarili nat dingdinggan nan. Ngem, no surutam ni Apo Diyos, makita mo't jay manifestation yan tabiyag mo kakabsat, deta. And I want you to know, it's never wise, han nga wais nga lubong ti surutam. Uray pa'y makitam nga kasla na ragsak, hang nga wise nga surutam ti lubong kakabsat. Hammo nga kitkitan DJ temporaryo nga pagragsakan. Tigit kitam DJ to resulta na digijay.
Han nga wise nga ni Satanas ti surutem. Kaya't mo nga ni Satanas ti surutem, Brother Alben. So lisugan na ka. Di ba? Katatasi kamat, surutem mat di sulisog ni Satanas. Anat napasamak kan Adan kan Eva, ididiningag ni Satanas. Handa lang nga nagbasol, napugsat, di relasyon tayo giniapod Diyos. Di kad nairamraman. So, han nga wise nga surutem ni Satanas ti biyag mo. Nang nangruna nga hang nga tabagbagim ti dapat surutem kakabsat. Dapat ni Apo Diyos. Every day, amin deta kakabsat, talagang kokolan na ta attention mo. Every day deta, basta rimwarkan, kokolan na ta attention mo. Kunana ta lubong, kat may katuyan. Naragsak dito yung ubrame. Kung kunada, di ba? Mayat naimas to'y pulutan, banyas kunada, ging ka. Uno haangkat bisukul nga adubo, napakarse, sada ko na. May kangkat na nang tati kilaw na kaldeng. Isabay tayo bilog kunada, ging gaganta tanduay. Kat masulisog ka, awanan na perdit testimonyum. Kasano ka preach ita? Awanan, iso nga, resistaran tayo kakabsat, digito'y awis ti lubong. Kasla narigat, ngem no aramidem kakabsat, kapagustuam ti Apo, isuntot mang pabilag ti kinapreacher mo deta. Once nga pinagbigyan ti awis, digito'y lubongan, pamunat na dyan. Once ka pinagbigyan ti awis ti lubongan, bale binawasam deto'y power mo, kumapsot ta signal mo, brother. At madayo ka na eh. Adayo ka, jay signal eh. Nawatam di jayan? Tata ni Satanas ara sa asan na kamot ti binigat, inaldaw. Ada problema ti pamilyam. Ara sa asan na ka. Ingkakit di inumeng, kuna naging ka. Ada ka pa kay kumang agasawa, isinamong, kuna na ni Satanas king ka. Ara sa asan na ka. Literally, di kita kakabsat, talaga nga kasarsarita na dahi ti inaldaw. Urayan nat yam mo kakabsat, iso nga mo dingdinggan. Kastamot ta sarilim, deti ti kayat ko, apay ko ma. Kunam mo ta, di ba? Apay ko mga syaktek, pakumbaba. Kung kunam mo ti bagbagi maya, ngam saan kakabsat? Masapol nga surutem ni Apo Diyos. Kunam, agpaiso nga makaawis deti lubong ngamhana pilyek lat nga surutan ni Apo Dios. Deta ti walk with God nga makuna. Detat papigsaan nyo kakabsat, kitaan nyo. Nalaing kay ito nga mga kasaba. Naingal kay ito. So, detat number 1 kakabsat nga dapat nga pagulidanan kada tayo. Walk with God. We are followers of God. Don't listen to the voice of the world. Boses, don't listen to the voice of Satan. Don't listen to the voice of yourself. Listen to the voice of God. Deta't makitam nga na Diyosan nga tao kakabsat. Talaga nga ti Diyos latat dingdinggan na. The Holy Spirit ti surusurutan na. Kat I tell you, wise deta kakabsat. Nung maliklikam the J world, Satan can self. Blessing king ka deta, nung maliklikam kakabsat. Ngam doha mo naliklikan, iso deta de ko natin nga naitiklab. Once nga pinagundawayan ka deta, world, Satan can self, ti kayat nga asawan, naitiklab ka no kwa. Amoy naitiklab, nasikarod mo, nasikarod. Kata, di kita kat puro traps deta ka. Amoy yung trap? Trap ko na yun man? Anat trap ti Ilocano? Palabog, patibong. Palabog kakabsat, ipalabog na katilubong. Maawatam deta? Nagadot palabog tilubong kakabsat. At tatabiwan. At tatabarta sango taparinyas trans. Di ba? At digiti unbeliever kakadwam. Palabog amin digita kakabsat. Uray ta self po, palabogan na ka. Balyaran na, brainwashan na kakakabsat. Agasam deta,
Once nga nakulaapang kan, uray sinot mang kasarsarita king nga, di ka patpatyan, di ka dingdingganan. Napalabugan nga no kuhan. Kas kala nagayuma iyan. Tila ta dingdinggan mong kat, di ibagbagat lubungan. So, kakabsat, this is a very important lesson all of us must learn. Nang runagat everyday kayo, nga may expose iti unsaved people. Always listen to God. Ang nga ti boses ti lubong. Amen, kakabsat? Oh, kastamot nga hala nga boses ti kayat ko nga ma-realize yun dita. No diket DJ practice. So letter A, the voice. Oh, voice kunayo. Anat voice ti Ilocano? Timek, boses. Kasarsarita na ka, ayaban na ka, alukuyin na ka. May kadwa letter B, kakabsat, practice. Makitam ti may nga Kristiyano nga makipagpag na kanapo Diyos, kadejay practice na kakabsat. Oo. Anat practice mo. Oh, no nainlubungan di practice mo, so di kita wordly song. Hangkeg kang kantat wordly song. Babs. Ha? Anat paborito nga wordly song, Babs? Ha? Anat paborito na kwa? Idi. Ha? Kat talaga agasam tatabalay yukot nakapigpig at pa-music mo, di kita Ilocano? Ha? Sisiwit? Na inlubungan na nakakabsat. Kasano nga walk with God, na itangkat world mutan, na worldly song mutan. Amen? Dapat di kita unag tabalbalay tayo. Christian song ti patukaran nyo kakabsat. Dumawat kay gini Daniel, di kita Christian song, Babs. Isipa mo, di cellphone mo, one. Tap no mabawasan tayo sikil mo no kwan. Ay, kakabsat, deti wordly song talaga. Kasla, ti pa nagkunayo lang. Isword nga na ko na nga, wordly song. Kanta nga na inlubungan. Katno kayat mo ti agbali na preacher, hamukang kanta, hindi kita na inlubungan. At damot godly songs tayo ka. Dawatan nyo kang Daniel kakabsat, di kita godly songs tayo. Oh, benyo ta ag-record dakto. Numahilig kay Ilocano, kantag, di kita Ilocano. Di kita idalan nak. Diba? Diyos ko patib keren nak. Mayat saya, uray may isalakan tak kada, bulan ti i-record ko. Tapno maurnong, tamakatawon 12 aganda, disot ulit-ulitin niyaw. Oh, kunadagat, akin boses, deta kunadan to, aya. Umay ka, kapilya ko naman. Diba? Amang gagabsat. Oh, so nga kunadan to, king kagat sa balimot, digit yung music mo, aya kunadaging ka. Good. Oh, practice nga na inlubungan, wordly song. Gasam na ito. So nga, anapay digiti dapat practice tayo, prayer kakabsat. So ipam nyo, practice, godly song kunayo. Ita ba ba? Ta practice. Godly song. Godly song. Sukatan yun. Godly song. May kadwad ta, prayer and Bible reading. Prayer and Bible reading. Oh. Agad talaga, kakabsat. Permi wise detang obra prayer kan Bible reading. Isut makita daging ka. Oh. Gasam deta kakabsat. Amen? Deta ti walk with God. Nga makuna. Tapos maikatlo, di kita verbal expression. Verbal expression. Di kita expression tayo nukwa. Di kita na lubungan ng expression ka, dede ko nada nga, gosh, kung kunada, di kita na arte. Wow. Di kita mo dadumat expression, dagsaw dakas. Agasam ta preacher kang naglengkag sa dakas? Sano ka man la deta, ang kakabsat? Iso deta, kunada, nagat no agpreachan, kung namad lang, no, sigurado, dito, nagleng mo, dagsaw dagas, puyot ko na, daging kakabsat. Oh. Hanaasin, iso nga dito, genuine walk with God.
kakabsat, number one deta nga dapat makita kada tayo. No kaya tayo ti agbalin nga nalaing nga manursuro ti sa uti Apo. Kat maistoryam tumutlaang actually. At ako naman kat dati nalaing at ngagsaod dakas. Ngam inikat ko detan. Sino katakon tatanog sa akong kat puro praise God. Diba? By God's grace. Oh, amen. Diba? Kasla di kita dumang estudyante kan di eskwela kat agim amen. Damot to nagsursuro di teacher da. Ay, amen kung kuna. Damot teng kakabsat. Oh. No ipalubos ti Apo. Daga kasi, wag kikita tayo ito, palubos ti Apo. Basta agsugat, no ipalubos ti Apo kung kunana. Tapos, may munto man obraan dito, wala palubos ti Apo kunana. Di ba? Alis tuyo man nga nalpas, parabor ti Apo, engineer. Di na kamaymayat, di kita nga expression kakabsat. Mangipakita nga talaga you are walking with God. Amen? Inikat mo, dagite kasla pakakitan ti na inlubungan king God. Amen? Oh, so, godly song, prayer and Bible reading. Number 3, verbal expression, bro. Verbal expression. Oh, letter C. Hana, inta practice, deda, under deda practice. Godly song, prayer and Bible reading, verbal expression. Oh. Tapos, kakabsat, ikabilyo lat tadamo ta, digitay dekorasyon tay ti balay. Home decoration. Baka dapela tay tanduay jayan nyo, brother Albino, o mula tanduay jay? Dete nakausob. Home decorations. Kalendaryo. Tatapa nagibunungan kalendaryo. Koleksyon, Marlboro, Winston, Tanduay, Chivas, paunay ka detang kakabsat. Digitay bote, digitay Chivas mo. Ikatom digijaya na kakabsat. Amo kung kuna nga, pakalaglagipan, digitay paunay ka mo. Linipat nga ron ni Apo Diyos, digitay nga basbasol mo't naglabas. Pati si kagad, iwaksim mo't na. Ikatom digitay nga pakalaglagi pa mo. Di kita kakabsat, practice, walk with God amin, di kita. Nakita yun? Di kat ba istoryam tumutlang, amuyo di balay mi ide. Kunama, adda altar mi ide. Adda altar mi, at ati amuk kat isot usto, at isot na iruam nga ron. No, agalas sa isan kat inakagkas jayan ta altar main. Di ba? No, rumuarak tibigat kat inak-aprusan te rosaryo, sa gagkas jayan. Ngami din na imwak iti kinapudno kakabsat, inikat ko amin di gijay. Maistoryam tumutlayan ta preaching mo di kita. Kakabsat. You see that? Kaya, awan, noham mo obraan dahil genuine walk with God kakabsat, puyot ka lang. Nga talaga. Puyot. So, that is number 1. Amen? Deta pelang kat mayatan. Number 2. Ay, gore ka. Isurat tayo dito. Practice. Dressing. Panagbadbado. Pati pukis. Dressing. Hair grooming. DJ dressing tayo and haircut. Hair grooming. Ipakita mo ito na nga kaskala Jose Rizalan, Brother Alvin. Amen? Kuna dagat, apay nakatata erti panagbadbadom si kagat. Kuna magat, deta nga rod iti, gapwanan ni Apo Diyos mo tibiyag. Kuna naman. Godly nga rod ni. Walk with God deta kakabsat. Kasta nga rod ni Apo Diyos kanya kita. Amen? Agasam ta, nakabarong, sitro, kat ada puraw nga makinunag, hinebramot kakabsat. Saka na kay Bible? Naig. Detay mo't pretty hinebra nga t-shirt impam mo. Ala ka na, Brother Nestor. Idi adayo kat, nakatartaraki ni Konsi, kunada. Na kay Biblia. Idi agtalikod kat hinebra ko na. Hinebra San Miguel. Awa na nakakabsat.
Awan tay walk with God moon. Oh, so, praise God. Dakkalabanag, dito kakabsat nga adal kada kayo. Number 2, may kadwa nga dapat pagulidanan tayo, wano model tayo, love for people. Di umunagat panagayat ti Diyos ti Jai. Dito kat love for people. Love for people, kakabsat. Kunana ta, John chapter 13, verse 35. Oh, John chapter 13, verse 35, kunana. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. So, ti makita yung wisdom dita kakabsat, dita principle of love. Ta, amuyo, daytoy lubong, napno ngamin ti hatred. Hang agin na yat ti tao agin napal. Agpipin na sakit. Agpipin na bilib, deday pinnasikat. Oh, kasta ti makita yung agraira ti lubong kakabsat. Pinnasikat, pinnabilib, di ba? Oh, nung napadasan nyo digiti makadkadwa, digiti na inlubungan kasta. So, datayo kakabsat, ti makita dapat kadatayo, ayat. Oh, ayat kakabsat nga naingkabsatan. Ayat ti Diyos. Awang kadatayo, di kita pinnabilib, innapalan, di ba? Ginura, anabay. Awang kadatayo dapat na ijay. Agpreach kagat hatred mo ti adatapusom. Madi aga kabsata. Hanawais di jay. Kasi no anyat nagrumwar. Kunana ta Bible kat agubog jay puso, tiyes ngaw tangiwat kunana. Iso nga no hammo sukatan de tapusom iti ayat kakabsat. Madi, rumwar latang rumwar yan tangiwat mo de kakabsat. No anat ramot, isumot ti bunga. Iso nga no di mo ipix de tapusom, DJ bunga tangiwat mo madi. Kat ti dapat rumwar ka datayo kat ayat. Amen kakabsat? Iso nga ko na ta Biblia kat ti bunga ti Espiritu kat ayat. Number 1 nga fruit ti Spirit deta love kakabsat. So, ti saludsod, makita mo't lang ti unag ti pagtaengan tay deta nga ayat. Agasam no si murot ni bakit mo nga naki-Bible study. Po, nakalaling kamot kampay, idingagsao. Masapol agin nayat tayo kakabsat. Kung kunam, katno dake di balay kat layat-layatam ni bagat mo. Kung nanto ni bagat mo nagat, puyot, deti. Kung na namangging ka nakakabsat. Hangga day? Isord ko nakada kayo, ti umuna nga pakakitan kakabsat, iti ulidanan, ije unag ti pagtaengan. Hammo mabaling nga switiken de, nakakabsat. Amen? Oh, kasanot pa nakisarita tayo kadagiti asawa tayo. At damat na ayat tayo kakabsat nga makisarita kadagiti asawa tayo. Aya. Oh, teko na akon. Iso nga, baka dakay ka na dumagat no kay Bible study at umayak mamot ko na ni bagat mo. Saanan ko na mata? Ammo nagat kakabsat. Madi Apolos, sintonado ka di balay. No agsasao kagat mayat tatono na kakabsat, ngam di balay, sintonado ka. Hello? Gusto di kiti magbaga kuno saan. Apaw na ikan. Iso nga kakabsat. I-fix tayo deti nga banag. Oh. I-fix tayo. Kasanumot nga ron, ti pa nakidilte ka, digiti anak tayo. Diba? Oh, so isurat yung letter A, wife. Letter A, wife. How you speak to your wife. Kaya, wife ti number 1 nida. Kasanot pa ng trato tayo, digiti asawa tayo. Deta. Amen. Di kat ni bagat buntog, pipres ka agliblib be. Dula amin mo, dede.
Iso nga nakamadmad talaga ti agbali na preacher kakabsat nga hamo i-fix deta. May ikadwad ta kakabsat, children, dagiti anak. Kasanumot ti panang trato tayo dagiti anak tayo. Ipanyo man lang ng kakabsat, treatment to wife and treatment to children. Treatment is the word. Trato, panang trato. Wow, kasanot panang trato tayo ti asawa tayo, kasanumot ti panang trato tayo kadagiti anak tayo. Amen kakabsat? Amen. Oh, kat talaga dagiti anak kat suutan nat anos sa Brother Ray, paisot ako na. Aglalong adla na bambannog ka, tapos kasjay, dapay nga na makikooperar, masuot ka talaga. Anak kayat nasawan nga hangka agunget. Ngam sa bali, jay trato kakabsat, nga hana na pintas. Right lang, agunget ka nga talaga. Sino kumamot ti hana agunget kakabsat? Ngam tikat kitan tayo dito, jay treatment. Marik na digiti anak tayo nga concern tayo kadakwada. Uri ong tam, concern mo DJ goal mo kakabsat. Amen? Binaot mo at a concern ka. Inong tam at a concern ka nga rod kakabsat. The keyword is concern. Ipan nyo, tapno maawatan nyo ti love. Love is concern. Care and concern, deta. Ti ayat kakabsat, care and concern. One. At the concern mo kan, at the care mo. Deta kakabsat ti, kwa iso nga, I love you, I do care you as you do care me, kunana. Makapasid, do care kakabsat. One. Deta ti care. Oh. Kung kumustaan tayo mula digiti anak tayo, ti panagbasa da, parikot da, problema da. Ikat, intugot mo di anak mo, mayat ti preach mo di. Kunan to di anak mo, marik na Imbag pa'y digiti sa balit, ta makonsernan ni daddy, siyakat awang pakialam na kada. Kami kunana aga kabsat. Iso nga importante nga ipakita tayo, ti concern ka digiti anak tayo. Ta dilakit no dumakkel digiti anak tayo ket agpanunot makapanunot dan adanakem dan no agsasa unidad ng agpre-preach ka digita Bible study ket concern ka digita kasarsaritan na ket da kami ket awampulos ti concern na. Oh, awana na perdigan kakabsat. Amen. Agliblib binto di anak mo. Amen. Oh, hana kahit nasawa nga gatangam amin na kayat da, hanga di jay ti concern kakabsat, spoil no ka di jay. Ti concern, panunutom no anat pagimbagan kan pagsayaatan da. Kat iyibkas mo kadakwada deta kakabsat, anak ko ibagak detoy kasi concern na kada kayo. Dumakkel kayong gatne, di kay pay among ipaknit na giddaan niyo, kasanumot la detang ko naman. So, DJ nga pa nagunget, haan nga maltreatment, care and concern. The love means care and concern. Deta kakabsat. When you say that you love your family, ipagpakitam di care and concern mo. Number one, siyempre iso nga yung kagsakripisyo nga agobra to provide for your family. Ngam haan laeng nga kwarta ti masapol. Isot basic. Ngam basic tiket na sa undi jay. Adupay kakabsat. Amen? Love for people. Oh. May ikatlo, hanlang nga treatment to wife, treatment to children, treatment to co-workers. Oh, treatment to co-workers. Kasanumot ti panang tratrato tayo kadagiti kakadwa tayo ti trabaho. Oh. Kakabsat. Amen? Amen. Ekit, masapol, deta treatment. Words. How you treat them. Baka matnuhan na malamlamot ti aso kakabsat. Nga kunada mo, di diyan na malamlamot ti aso. Amum ta kinasamtahan na malamlamot ta aso. Kasi ta aso, kaya na pela ka ng tatakke. Nuhan na malamot ti aso kunada, nakaharo ka talaga. Nakaharo ka. Naawatan nyo, deta? Oh, Babs. Amen? Kasi sumikil ka pa eh. Agasam deta. If you are going to be a preacher, digita kakabsat, nasisita, digita nga bambanag, tibiyag tayaw. Wisdom man digitan kakabsat.
Nakamaymayat ti epekto na ti biyag mo dito love. Nakamaymayat ti epekto na kakabsat. Nakamaymayat to epekto na kinibagat mo. Nakamaymayat ti epekto na kadigiti anak mo. Nakapimpintas to pa iti espiritum agprits. At hangat agpiprits ka kung kontraan mo't di biyag mo. Nakapkapsot ka lang kakabsat no simparat di biyag mo kadijay ibagbagam. Natamtam na, nakapkapsot ka lang. Ngam napigpig sa ka nga mangibaga, no di ibagbagam, ibagbagamot tabiyag mo dayjay. That is the power and importance of modeling. Oh. Amen kakabsat? Oh, nayagan. Natatak kay samot tayo? Mayat kakabsat, mayat? Perme? Kuray ka sa no, bandog, no kasi mga brother Nestor? Nalaga nga makapasalibo ka, Greek na. Number 3, may ikatlo nga dapat pagulidanan tayo kakabsat. Humility and teachability. Deda. Humility and teachability. Oh. Wisdom man dedan. Nakamaymayat man dedan kakabsat. Awampulos magangganab nga nasaya at ti tao nga napangato na pangasken na lastog. Pitak deta kakabsat. Brother Alvin. Awan tao nga mayat nga makikadwa ti tao nga nalastog kakabsat. Allergy. Makapa-allergy. No tatao kat napangas kakabsat. Gusto no saan? Hamana, tinakamaymayat akadwa kat tayo napakumbaba, maapresyar mo tatao eh. Iso nga no agpreach ka, hanggang agin lalaingag sao. Kasi, jaypela pa nagsaom kakabsat, madlawon ti tao kakabsat, no talaga nga puyot ka. No nagtakder kagat napakumbaba kakabsat, nasaya at ti panakisaritam ti tao. Maapresyar ti tao, dayjay spirit mo, ngagsasao kadakwada. Ngam uray na pintas di ibagbagam, no medyo adapang pangas na kakabsat, kasla dete agtagerger talapayag tamagangag. Maawatan nyo, di jacket ko sa kong kalakala piyang-piyang kakabsat no kwa. Uray usto di ibagbagam, kan napintas di ibagbagam, no ti pa nang ibagbagam kat medyo adapangas na kakabsat. Awa, agwing-iwing ti tao ging ka. Simparat DJ spiritum ka DJ panagsaritam. Hanna mapresyara pulos ti tao. So nga, importante di humility. 1 Peter 5:5. Paunay ka. Mayat ito, Adrian? Nakamay-mayat. 1 Peter 5:5. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Da kayo nga younger, no agpreach kayo, masapol nga adda iti ramon na nga kinapakumbaba, aglalo no lalakay iti kasarsarita yaw. Ipakita yut raem kadakwada kakabsat. Kasi once nga medyo presko ka nga nagsao ka dagiti lalakay, uri na pintas di intensyon mo, pinundim di puso dangagdingag. Younger, submit yourself unto the elder. All of you be subject one to another. And be clothed with humility. Ikawas yu ko na nakakabsat. Kaya nasaon deta, ikawas, isut makita ti tao king kadeta. Ikawas mo. Oh, for God resisted the proud and giveth grace to the humble. Amen kakabsat? Amen. Oh. Kat kasanote nga ipakita ti humility ti unag ti pagtaengan. Kat no nakabasol ka, kat sorry ko na mo ta. Ado de kita'y tao nga hanamutag, sorry ka. Sorry, bakit? Kung naman, nagkamaliak, nalipatak, kung nanagat lakay, idi pala 2021 na ibagbagak, nga bulka silam deta galba. Mano nga balay tinapatakder yun lakay, aging gata, di pa na bulka silang tagalba tayo. Ay, wag. Ano, ibang sorry, bakit? Kahit na nga sa uwan, nagpa-under ka no nag-sorry ka? Hang ka nagpa-under ka bagat mo, nagpa-under ka ganapo Diyos.
At ti Diyos ti mangibagbaga nga rod king kadeta ka. Amen? Oh. Kat hanaddakas kakabsat no, adot nagkurangam ti anak mo agad anak ko, talaga nga ti apo kinonbiktar na kat no, adda na nagkurkurangan ka, ti naglabas, pakawanan dag anak ko. Kat babaan ti parabor ti apo, bumawi ak kada kayo. Napintas, di kita kakabsat nga bambanag. Amen? Siyempre, di di anak mo, matukay ti riknada. At si kakit nagpakumbaba, sinuda nga nagpakumbaba ita. Si kantupay nga amaan, amaan, kung natin no Father. Si ka nga ama kat nagpakumbaba ka kakabsat, sinudan tatanga din nagpakumbaba nga rudking ka ita. In the family, humility begets humility. No napakumbaba ka kakabsat, tatao nga na hanamok pakumbaba, isot agbali na dakes, no kwa. You see that? Amen? Kandeta ko na teachability. Oh. Ammom nga aklunan no si kagat makurihir. Nang runa kakabsat yan ti church no ti pastor kurihirin na ka. At ti trabaho mi nga pastor kat mang kurihir ka. Amen? Hanga mang kurihir nga min ti word na deta kakabsat, mangilintag. Mangilintag. Kaya't mo nga rod kakabsat nga kastalatan. Ilintag mo Di nga men? Ti may isa nga banag, ammom, importante ti biyag, tapan ng ilintag. Kasi no, dim inlintag kakabsat, kat bumayag, adayon ton. Kasla ko mano, agi, salansan kay Tagalba, yan ta roofing. Masapol, urita tiles, han iyan? Kasi DJM mo na nga inset mo, surutan nanto amin di jayan. Correct? At ano, no kiwing deti panangiset mo doy, surutan na, kiwing to amin na yun. Sumursurot amin deta. Iso nga ilintag mo. Kas jay tiket na nga sa uwan deta kakabsat. So, da kami nga pastor, ilintag da kayo. Tapno di kayo agbaling nga litag. Oh. Si kamat, kung na magat, paunay kan, wisdom day, nga panangilintag ni pastoro. Agasam kumatbiag ko, no awan ti pastor nga mangilintag. No awan ni pastor nga mangkorek, mang-rebuke. Diba? Uray, nasakit. Nasakit ti makurihir, diba? Gusto saan? Managlalo no lakay kan. Kada tayo at lalakay tayon. Sa ti makurihir, po, masagit. Matats di ego me. Tingamin feeling mo no makurihir ka kat dete, kas lang ammom aminan, kat na i-point out nga, dape hamo ammo. Diba? Pride. Iso nga, humility and teachability goes together, kakabsat. Amen? O, ag-preach ka, nakalaling ka, ag-korek. Tapos no si kamot, gayam ti makorek ka, kabsat kat madimot tarik nam. Nawa na. O, di ba? Madi apolo sa kakabsat. Ngam no ammom nga, ammom ti agpakumbaba, pastor. Kunam, di ba? Nang runa ti apo, uwan apo. Natamaan nak tay preaching. Hamang nga siyak ti dinirektana, ngam nadalapos nak. Pakumbabaagkan ka apo. Amen. Tuno ag-preach ka, mayibkas mo mutla di jay. Amuyo kakabsat, adamesa preaching ide. Paunay, day jeng at preaching nga dete, kaslahang kumatilmon kakabsat, nagtagsan kanyak. Ngam babaan ti humility. Inakok day jay kat binalbaliwak ti biyag ko. Iso nga datayo, no mababalaw kayo, kunama, hang kayo nga agsaksakit tinagam yo. Pakaisuruan nyo. Maibaga mo na ta, ada example mo ka. Amen kakabsat? Angam no makorek ka, umingar ka. O, no matamaan ka ta preaching, ag-backslide ka. Mapundi ka, ag-sowi ka. Saka agbalin nga preacher, kasano man ladeta nga kakabsat. O. Amen? O, na yan. Kaya't yung pa, no...
Permi nga mamanmanso tayo. Number 4. Agpating katay dito number 4. Dapat datayo kat ulidan. Iti faithfulness and consistency. Ulidan tayo dapat. Iti faithfulness and consistency. Oh. Preach ka nga preach, ti pa nakigimong kat an and off ka mat. Di ba? Pasaray adda, katunukan. So, di ko na mo, Brother Nestor, usto, di nga nakitam nga ilintag mo tibiyag mo, Brad. At ati evaluation na tibiyag na, itangatawan kat adutang ko na atendarang ko na nangamen. Kat napintas deta nga na nakitam, evaluate mo tibiyag mo. Yeah. Di kat napigpigsakan to kasi, no, di kamot makipi-prayer meeting, sa mo i-preach ti church attendance, puyot ka man na kakabsat. Husto? Talaga. So nga, Brad Nestor, i-work out mo talaga deta, Brad. Kat napintas to mo ti epekto na king kadeta. Kan DJ preaching mo, nakamay-mayat, ti epektunan to. Amen? Ngam no ammo ti tao, nga si kanto mo ti mesa nga di makipi-prayer meeting, makigimong late pa no kwa, epek kada kwa da, kakabsat. Uri ka sa nutling mo, explain ita, with all the illustration, agtambli-tambling ka pa yan tasangwanan dan. Awan epekto na pulos. You need to be faithful. Luke 16 verse 10. Oh, Luke chapter 16 verse 10. Shh. Anak ko na natin Luke 16 verse 10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Ti pagkikitaan kakabsat, hanga dijay kaado, ti addagan ka. Dijay kina-faithful mo, uray mano ti addagan ka. Oh. Ikom-compare ti ngamin ti bagbagitay no ka ti dadduma, han nga wise dijay. Ti dapat nga pagibasaram, ti reference mo, hanga di adut addaganyak ngam sika, hanga reference. Ti wise reference, deta faithfulness kakabsat. Uray tila trabahom kat para dalos ti CR, no faithful ka lakit de. Talo ti dapat pagkakitan ti faithfulness tayo. Number 1, church attendance. Oh. Deta kakabsat. Dapat kat salahang ka makuumay kapilya ka, og sakit ka nga talaga, nga hamukayang ka. Aginggat kayam kakabsat. Umay ka makigimong. Amen? Oh. Deta. Church attendance. Kat ti church attendance tayo, bigat ti Domingo, malam ti Domingo, kan Merkules. Iso ka ton Merkules, awan nag-absent. Di ba? Ag-preach ka, pag-preachin ka, nawambat di prayer meeting ni Deta, kunada. Hamman kakabsat. Usto di magbagak saan? Hamman. So, ton Merkules, di prayer meeting tayo, mangrugi tayo ti alas 3. May kayo tulatad to yung kapasugyan nan. May kayo tulatad to yan. 3 to 5. Napintas di lesson ko, at isurok kada kayo ti pa nagplano. Anya da digiti plano nga aramiden nyo ti biyag yu kan pamilyayo. Narigat kami nga sumragkat, baro tawon nga wala ka plano-plano mat. Kas ka mula dete, napanlata nagkali ti abutan kat, di ka mula plinano kakabsat. Plano mo da, kinikir mo kat, di ka perinokot. Tata, inteng. Tata, kinikir nang kat, di ka perinokot. Di ba? So, isurok to no Merkules, di pa nagplano kakabsat. Planning. Faithful in church attendance. 3 o'clock to 5 o'clock ata December 31 nga main. Kat, siyempre, no agparang grabe, no agrabrabe tayo, kat maputukan tayo. Nang runa dyan ka roba, may kat agyaplag, dati sinturon ni Judas ka. Man, tinawan nga agyaplag dati ta. Kat urepe kadigito yung papaputok dan. Nagkaroon mo alas 12 ang imos to, rumukot, boom! Naikan ka kapsat.
May ikadwa nga dapat faithful and consistent tayo, letter B, cheerful giving. Deta. Hamo mai-preach ti giving no hang ka consistent ka deta kakabsat. Hamo pulos mai-emphasize deta kakabsat no hang ka consistent ka deta cheerful giving. Nasisita nga consistent ka iso nga evaluaten nyo no itangatawan kat medyo hangka nga naging consistent agkari kay ti Apo. Agkari kayo. Kat tungpalan nyo detang ikariyo nga Apo. Dakkel kan basit ti blessing mo ited ko nga ited ya pagkapulok. Faithful ka ti cheerful giving. May ikatlo nga dapat faithful tayo, ministry. Faithful in ministry. Praise God ni Brother Jacobo. Hanuman nga man na naungam na lang ag-drive. Faithful dito yung ministry ng ag-drive. Uncall. May kang brother tag-drive. Kung naman kat umayag. Diba? Faithful in ministry. Iso nga to no Domingo. Ti ubrahan tayo itong Domingo. Covenant. Agpa-covenant tayo man itong Domingo kakabsat. Hanga deti sumulpo-sulpot kalat. Maddi kakabsat. Hananapintas nga sistema ti biyag deta kasta. Kakabsat. Sika mo deti, as-asahan da kata trabaho kat un-and off ka. Uray pa yung skilled engineer no kasjay. Hamumot maasahan. Maddi, i-delay na trabaho kumbaga kat as-asahan na ka deta agpa-ubra. Diba? Oo. Iso nga masapol kakabsat ti faithful in your ministry. Uray mabambanog kayo, fulfillin nyo lahat na ministry yaw. No di trabaho yung kunakmanan, da kay tinaatasan na para dalos ti CR, ubraan nyo kakabsat. Nga siraragsak. Amen? No para dalos ka ti kapilya, da kayot para dalos ti Memorial Park, ubraan nyo. Driver ka, be available by all means. So napintas tot bunga naging makita ti Apo di faithfulness mo, italkan nakatdakdakkel. Wise deto yung pagiging faithful kakabsat. Iso nga di kita unfaithful handa makita't patag ti faithfulness, awa. Number 1 ti Apo handa maasahan di kita. Number 2 siya kapastor hang ka maasahan. Nawatan nyo? Kari-akari, puyot no kwa. Iso nga faithful ti masapol tayo kakabsat. Amen? Egat, uray deta la basketball, agat faithful ka mo ta may makibasketball la, babs mo ta. Pinakanda ka lang, di kayo may nakibasketball lang. Fellowship nga raw. Amen? Uray, Mickey ka, agat may kalata makibasketball la. Amen? Faithful. Nabsog nga may na makataray. Nabsog di boksit na. Diba? Tilpya-tilpya kijenta karabukop na jidanom. Kakabsat. Digito yung lesson, digito yung puntos ng inted ko kada, kayo na asi-asi dedo. Nakamay-mayat ti resulta na ti biyag tayo amin, digito yung kakabsat. Pati pamilya tayo. Di kat uray pamilya tayo, maisursurot nga ag-faithful. At faithful tayo ka. Si kamot ti leader, di sursuruton da ka. Kanayon da nga makangagking ka handa sumurot. Day prayer meeting, di da umay. Makangag dan tumangking kan. Domingo, nakaladla daw dagriing. Makangag dan tumangking kan. At faithful ka nga raw. Di kad no ag-preach ka, uray medyo hanaunay sumursurot digiti anak mo. Ammo digiti anak mo nga kanayon na makangag daging kan. Di kad naturod kalat nga mangibaga. Kung namagat ammo ti pamilyak, deto yung kakabsat, digiti anak ko, ay, no kastang agsasadot da nga bumangon ti bigat ti Domingo, permi nga makangagdagan niya. Naturod kalat nga mangi-preach. So let's be a model. Basahan tayo man ulit, dito Titus 2:7. Loki ba nyo ta Bibliayo? Tag-close tayong kakabsat. Makita kat empanada, pagkitkitan nyo kanya ako, no? Awon sa Berian, dada. Ay, daw lang. Burger! Poong naikan. Naitakal man ni Babsan. Page 1344. Basaan tayo ulit.
Titus 2:7. Ready? Read. Kadagiti isu amin na banag, agparang kakumanga ulidan, babaen kadagiti na imbag nga aramid, nga ti panang isursurom, ket ipakitam ti kinatakneng, kinapudno, ken kinadalos. So nga numanursuro ka, ipakitam ko na. So nga gumatang kat Ilocano, brother, nakapimpintas na Ilocano. 1.5. Ure kwa, ti aramido mo, 3 gives. Gamah mo pala alam di Bible. Siyempre, mang sigurado ak mo ta, brother. Mangipundo ka pelang, o 500 pelang. Kasi no mo ipundo, magastos mo. Then another 500. O, tuno, sister na kompleto ko, nito mo ti Bible. 3 gives. Hana na dagsin no ka di jay. Ay, kat may bayat man na, brother. Ha? Katuwa na. Tinesting kamot lang eh. Tinesting ka lang. Sigurista agbo na, brother. Amen. Nablesang kayo mo lang kakabsat. Okay. Kararag tayo nga raw. Apo Diyos, agyamang kami manan ti wisdom nga inkainted kada kami. Kat apo han ka lang agpatingga iti napintas nga panagsaad na kada kami. Ikan na kami iti determinasyon nga mangipatungpal apo iti biyag mi. Help us, O God. Hami kaya ti bagbagimi deto'y apo. Kasapulam iti tulong ti Holy Spirit. Nga mang-enable, mang-tidtipig sami apo nga mangi patungpal ti biyag mi digito'y Lord. Kat ala, bendisyon am tunggal maysa, aduman dagiti parikot problema, kasapulan ti uneg ti pamilya. Ngem si inanama kamken ka nga sikalat tat mangisabet apo. Deta nga road, hang kami lagtaltalag iti bukod mi nga pigsa, ken diskarte ti panagbiag. Agtalag kami apo ken ka nga sika iti mang bendisyon. Tanusikat mang bendisyon apo, dagiti nanumo nga biag mi romang ay apo Diyos. Dismiss us with your blessing. Bendisyon ang pwede tilak ama mi ataraon. In Jesus' name. Amen. Te Jarwara, tuloy day, fellowship.